Selamat lemai ngagai semua balik kita tis mampai bergulang kami ba Aiban di pancara terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 2 1 hari bulan 3 bergulang aku Bumawin kita ngepun ke Aiban nama itu ngau berita tu Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud Sarito tadi bersumpah nyambung mangkuk pengawal pengalaman 2 tahun ke penggal ketiga nitiah ke perkara 1 Perlembagaan Negeri Sarawak. Pengawal tu diatur bad Dewan Lapau Kompleks Dewan Undangan Negeri Petrajaya di Kuching. Pengawal dipun ke ngau Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg tim maca surat cara pelantikan lalu ditangkan ke Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud bersumpah mangkuk pengawal. Udahnya ia nyain surat mangkuk pengawal ti dikemata ke Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah ngau Sarawak Tan Sri Datuk Abang Iskandar Abang Hashim. Tun Pehin Sri Abdul Taib mengangkat sumpah udah ti diciri baru mangkuk pengawalnya di Tuai Pemegai Menua Sarawak udah ti dibersetuju Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ngau nerima surat cara pelantikan ba Istana Negara Kuala Lumpur kemarin. Keterubah ia diciri mangkuk pengawal tu ianya kena 1 bulan 3 tahun 2014 lalu kedua kali kena 1 bulan 3 tahun 2018. Dulu agi hari tu Tun Pehin Sri Taib nerima hormat diraja dari Pasukan Kawalan Kehormatan Utama Batalion ke-10 Pasukan Gerakan AM PGA Sarawak bak luar dun. Sama bisi datai hanya bini Tuai Pemegai Menua Sarawak Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kuri Taib, bini Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumani Tun Tuanku Bujang, Sapit Premier Datuk Amar Douglas Urambas, ngau Sekretari Menua Sarawak Datuk Amar Jaul Samion. Dulu agi harinya Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud selamat sangkai ba Hornbill Skyways di Kuching lemai tadi udah terima surat mangkuk pengawalnya di Tuai Pemegai Menua Sarawak baru hari yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara kemarin. Bilun khas kemai TYT Ngobinia Tuan Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib sangkai bak palantu urung pukul 1.17 lemai. Pendatai TYT disambut Sapit Menteri Bertanam Bertopeng ngau Pemansang Kanan Benua Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Sapit Premier Datuk Amar Douglas Urambas, Sapit Menteri Utiliti ngau Penyambung Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Sekretari Menua Sarawak Datuk Jaul Samion ngau Pemangkuk Komisioner Polis Sarawak Datuk Manca Atta. Ia dicirik baru ke bagi penggal ketiganya di Tuai Pemegai Menua Sarawak udah dicirik kenyau hari tahun 2014 ubah. Perlembagaan Negeri Sarawak ubah tahun 2022 berengkah dikenak Sarito. Bab penerangnya ngagai pengarang berita Sekretari Menua Sarawak Datuk Amar Jaul Samion madahka. Tegalnya gelar Kepala Menteri dekat diubah jadi Premier of Sarawak dalam jakut English atau ke Premier Sarawak dalam jakut Melayu. Nambah kenya upis Kepala Menteri dekat dikumbai Pejabat Premier Sarawak dalam jakut Melayu ngau Office of the Premier of Sarawak dalam jakut English. Kelimparinya kangau Sapit Kepala Menteri dekat diubahnya di Sapit Premier dalam jakut Melayu ngau Deputy Premier dalam jakut English. Gelar Menteri Muda dekat diubah ngagai Sapit Menteri berengkah bahari ke sebaka. Kena 15 hari bulan 2 tu kemarin, Kaunsil Negeri Sarawak udah ngemendar ke ubah ngagai Perlembagaan Negeri Sarawak lalu tuk nyengkaum kangau Kepala Menteri ditukarnya di Premier. Polis Sarawak mujur ngerampas dadah bangsa syabu ngau ketamin tiberga semak 1.2 juta ringgit bak 3 bengkau operasi meresang ngenyit ke andak sama di Pelilih Pedawan ngau Kuching kena hari 6 tu kemarin. Pemangku Komisioner Polis Sarawak Datuk Manca Atta madahka bak operasinya, polis mujur ngerampas 12,258 gram syabu ngau 13,376 gram ketamin. Operasi itu diperjalai ke bak kaki 5 bak sebuah kedai makan ngimai Pendrisan Batu 6.5 Company Service Courier bak Jalai Tun Ahmad Zaidi Edrus ngau Kampung Bumbuk bak Jalai Batu Kitang diperjalai ke antara pukul 1.30 nyentuk ke pukul 3 ngalih hari. Ia madah kesikut lelaki Ari Menua Tempu ke berumur 27 tahun serta nadai kerja mujur ditan kelimpah rinyita sebuah kereta ngau sebuah motosikal. Suspek tinadai rekod penyalah lama diatuk direman nyentuk ke hari 6 tu. Ia madah dadahnya dipelabak dibeli hari Semenanjung Malaysia serta dijual ngagai lebih 25,000 ekor orang gian dadah di Kuching. Datuk Manca Mansud Kejakutu bak pengarang berita bak Induk Upis Polis Kontijen Sarawak Jalai Badruddin Kuching pagi tadi.
Kes itu dikaditasan itu ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 ianya dekat kena hukum jil seumur hidup ngau hukum sifat. Bisa ngau insap mayuh macam bangsa tidi pelabak berga RM13,000 mujur dirampas bas bengkau operasi ke dikumbai Ops Bersepadu Penagang Penyalah di Muka. Kepala Polis Pelilih Muka DSP Muhammad Rizal alias madah kesidap mujur ngerampas 36 kartun Ibisa ngau 50 kartun insap bak City Store ke diempu Siku Induk ke umur 52 tahun bak sebuah rumah ke Nadai Lumur ngimbai Jalai Tionghoa Muka. Ia madah hasil pengawal merasa tidak berjalai ke bak luar rumahnya sudah mujur nemu 3 buah stor tidak berkunci. 2 hari stornya ngundan tonggas engau stor ketiga ke diempu Indai ke ngempu stor tonggasnya ngundan barang-barang ke dirampas di pelabak nadai cukai. Semua ai bisa ngau insap ti udah dirampasnya dibaik ngagai Indo Opis Polis Pelilih Muka ngambilnya di ke barang bukti. Barangnya megak dekat dibaik ngagai Opis Kimia ngau Kastam Diraja Malaysia serta dekat dipansir nite ke Seksyen 135/1 di Akta Kastam 1967. Menteri Pengerai Khairi Jamaluddin madah ke status aplikasi My Sejahtera hendak agi berubah jadi curak kuning anti siku-siku orang ditemu bisik kaul rapat ngau kes positif COVID-19. Maksud ke perkara tu bak laman Twitter yang madah ke sidaknya seminak dekat nerima notis di madah ke sidak bisik kaul rapat kes positif. Yang madah sebedau tu lebuh MySJ trace/check-in nemu siku-siku orang yang dikawal rapat kes positif. Status MySJ sidak dekat bertukar dengan curak kuning. Nyalai ia nyemetak benar madah ke status dia tu nadai berubah tang sidak dekat nerima notis lalu nanti bisik tanda sidak tu patut nyawah ke diri hari orang bukai serta berperasa COVID-19 ke diri. Yang megak bisik mandang ke poster pasal cara berperasa COVID-19 ke diri Upis Menteri Pengerai dirangkum 5 peringkat ianya tes, uji, 2 report, lapor, 3 isolate, asing, 4 inform, maklum, hingga 5 seek, dapatkan rawatan. 7 poster tu ianya ngansak mensiamayuh lengkas berubat ngagai palan perubat atau ke palan pengemata COVID-19 nanti semua bisik tanda ti raya bakal pedis dekat sebut hingga tubuh kelalu hangat. Perintah Menua Sarawak dengan Upis Air Sibu LAS sudah memberi subsidi hasil hari rega nyual air bersih sidak ianya RM6.9 juta setahun ngagai orang di Sibu. Menteri Utiliti ngau penyambung Sarawak Datuk Julahi Narawi madah ke ungkus air ke dikeluar LAS dia tu ianya RM1.07 ke tiap 1,000 liter air. Penyampau rega air ke dijual ngagai mensimayuh dia tu ianya 48 sen ke tiap 1,000 liter air. Dan kalau kita kira BKSS subsidi ianya berjumlah 9 juta. Jadi maknanya kerana kita campur 6.9 juta campur 9 juta maknanya subsidi kerajaan Sarawak ialah 15.9 juta. Ia madah ke pengawal meri subsidi tu Siti Ari Pengawal Perintah Menua Sarawak tidak menyediakan air bersih ngagai orang di Sibu. Ia maksud ke jakut tu bahawa pengarah beritahu dah tinggal bas tabak projek mengeluarkan air mata dikenanya menyediakan air bersih bak Tanjung Manis di Sibu. Dulu agi hari itu ia diberi penerang pasal projeknya hari pengurus besar LAS Insinyur Abdul Malik Abdullah. Perintah keras serta dekap jalai ke projek ngau langgur pemansang Timeruan kelebih lagi di Pelilih Limbang. Sapi Menteri Bertanam Bertupik Moden ngau pemansang Kanang Menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengawalnya berguna benar ngambil Pelilih Limbang terus mansang sama ngau Pelilih Menua kebukai. Ia madah kesidak dekat nentu ke semua projek kebenung digagak bakal waterfront Limbang fasa 1, fasa 2, jalan bergembar ngau sekedar projek kebukai di Limbang dekat tembuk nitiah ketimpuh ke udah ditetapkan. Ia maksud ke jakut tu lebuh ke ditanya pengarang berita di Limbang apin lama ke udah. Ia kelalunya di Adun Bukit Kota ngansak bala kontraktor ke Bekaul berjalan ke projeknya ngau manah serta nitiah ke atur hari agensi perintah. 8 bengkah program berjual barang keluarga Malaysia PJKM diatur bagi Menua Sri Aman ngau betuang dalam kandang 2 bulan ke udah lalu mujur ngerikut ke penyampau hasil jual semak RM90,000. Kepala Pemesai Penerit Adat Pelilih Menua Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau perkara pembeli barang KPDNHP Pelilih Sri Aman
Al-Rezamani Abdul Razak lebuh ke ditanya pengarang berita. Madah ke programnya udah diatur bak Bandar Simanggang, Pusak, Kabuang, Lingga, Ruban, ngau Lubuk Antu. Ya, madah ke program tu udah nerima sambut ke cukup mana hari Mensia Mayuh kelebih lagi di Pelilih Pusat ke alai program tu udah diatur 2 kali bak pelilih menuanya. Sebagi hari barang kedigunan intang hari tibalah ditapat ke Mensia Mayuh ianya minyak makai dalam kambut, teluk manuk, gula pasir ngau tepung gandum. PJKM berpusat ke diatur kena 22 ngau 23 hari bulan 2 tu kemari, mujur ngerikut ke hasil jual ianya RM27,722. Program tu megak dipasuk sebuah kedai runcit ngau gerempung orang berikan kandang pusat tinyual ikan hidup serta fama bagi benua Sri Aman betuang tinyual hasil bertanam bertupik ngau hasil bumai berkebun. 7 PJKM ke dipenyadi Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bak bulan 12 tahun sitinya kemari ianya dikena ngurang ke ungkus belanja hidup rakyat kelebih lagi raban ti kurang penatai pemisik ke alai program tu nyual barang kedigunan intiang hari ngau rega ti murah ge hari palan bukai. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke lemah itu, jaga pembersih diri ngau nyaga takah hari orang bukai ngambil endak kena rampit igi penyakit COVID-19. Jadi ngotok aku Bumawin madah Kediri, mupok dulu.